Nema medija koji ovih dana nije govorio o simbolima na grupi Lelek i staroj hrvatskoj tradiciji sicanja. Međutim, nitko, pa ni sama grupa Lelek, nije izravno objasnio stvarnu temu pjesme, ali to nije slučajno. Stvarna tema pjesme je previše mračna da bi se o njoj otvoreno pričalo i povuklo bi sa sobom rasprave koje bi bile prevelik uteg za bend, koji samo želi predstaviti Hrvatsku u što boljem svjetlu na Eurosongu i ne treba na njihova leđa stavljati teret tog dijela priče. Svi pričaju o tome kako je tetoviranje križeva bio znak otpora, što nije pogrešno, ali ne priča cijelu priču. Neki su čak govorili da se radi o načinu zaštite od odvođenja u roblje, što pak navodi na krivi zaključak da su se ti ljudi na taj način spasili. Kažem ljudi, jer su i muškarci također tetovirali te znakove u ono vrijeme osmanskih osvajanja. A Osmani, kada osvajaju sa sobom, donose i obaveznu konverziju na islam. When Muslims go and conquer the adjacent country, what do? We kill them all? No. The Prophet says, the first thing you do is call them to Islam. If they accept it, leave them. Khalas, they're Muslims. We go. If they refuse, then tell them to pay taxation, jizya. If they refuse, then we have to fight. Speak a sacred word. Embrace Islam. Become one. Or face your final moments. I choose Christ. Lose your soul or lose your life. Sıradakini getirin. Hadi yürü. Speak a sacred word. Embrace Islam. Become one. Or face your final moments. La ilahe illallah. There is no God but Allah. There is no God but Allah. Muhammad and Rasulullah. And Muhammad is the Prophet. Muhammad is the Prophet. Allahu Ekber. Konverzija svih nemuslimana direktna je naredba iz Kurana, a pošto prema Kuranu nije moguće biti musliman sa takvim znakovima na sebi, jedino rješenje za te ljude je bila smrt. Stoga je stavljanje tih križeva na sebe bilo isto što i potpisivanje smrtne presude u slučaju da obrambena vojska bude poražena. Dakle, tema pjesme je smrt i pogled na stihove pjesme to nedvojbeno potvrđuje. Zašto su mnogi odabrali groblje? Nisu naše majke iznjedrile roblje. Uzmi me sebi kraljice zemljo. I ostali stihovi jasno aludiraju na smrt. Dok pališ svijeću, mnoge su suze potekle ko rijeka. Dal nas noću bude iz kolijevke krici. Razlog zašto se pjesma zove Andromeda nema veze sa grčkom mitologijom, već je to isključivo umjetnički izričaj, pošto u refrenu slijedi konačna aluzija na smrt i to riječima Vodi me do zvijezda, kao i u pjesmi Diva Grabovčeva, koja također zauvijek na nebu sja, samo je Thompson bio vrlo eksplicitan u svom opisu sudbine koja je zadesila Grabovčevu lijepu kćiji. Dušman tuče, mlado tijelo ubija, u oku joj gasi nevin sjaj. Molitva je na usnama bila joj za kraj. Umre tijelo, al duša ode u
Također, stihovi Tamo gdje uz krike isprate vojnike i Daleko od pogleda jasno ukazuju na mjesto gdje ih sudbina vodi. A što je s onima koji se jesu konvertirali? Pa, pjesma im jasno poručuje: teško je ignorirati snagu pjesme kada je njena poruka da bismo doslovno odabrali smrt, nego se odrekli svoga identiteta i vjere. Jer kada toliko voliš svoju domovinu, taj je scenarij toliko neprihvatljiv da se čak i smrt manifestira kao spasenje. I zato je grupa Lelek najhrvatskija grupa koja je ikad poslana na Eurosong da predstavlja ovaj narod. Ali to čak nije sve. Njihova uloga je i veća od toga. U današnje vrijeme, kada već godinama traje invazija ilegalnih migranata na zapad Europe, svi zajedno smo prisiljeni na užurban način naučiti što se krije u pozadini te priče. Stvari koje smo trebali naučiti na vjeronauku u školama, ali nikada nismo. Stvari koje cijela zapadna Europa osjeća na svojoj koži zadnjih godina u obliku porasta nasilja najgore vrste prema domaćem stanovništvu. The UK is the rape capital of Europe. A rape every 54 minutes in London and a stabbing every 30. A 9 times increase of rape since the year 2000. This is what the UK used to look like, and it now looks like this. But mass migration continues. Islamic rape gangs have ripped through our towns and cities. They no longer resemble England. Our women and girls have been sacrificed. Our churches are being turned into mosques. Politicians don't care and the mainstream media won't cover it. But mass migration continues. White British births are now at 56% in England. The most popular boy's name is Mohammed. Some schools have no white children in them, and yet mass migration continues. We've been robbed of everything our ancestors died to protect. Our identity is treated as a problem to be solved, not a people worth preserving. We must remember who we are and where we come from. Demand remigration and demand your country back. Ας ξεκινήσουμε επιτέλους να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν υπάρχει απλά θέμα λαθρομετανάστευσης. Υπάρχει ισλαμική εισβολή στην Ευρώπη με τις ευλογίες της αριστεράς. Και εμείς τι κάνουμε? Δυστυχώς από τη μία κοιμόμαστε υπνοβαθή και από την άλλη χαλάμε δισεκατομμύρια ευρώ των φορολογούμενων πολιτών για να χρηματοδοτούμε και να επιδοτούμε αυτό το έγκλημα σε βάρος των εαυτών μας, των παιδιών μας, των εγγονών μας, του πολιτισμού μας, της ελευθερίας μας και της θρησκείας μας. Τους δίνουμε δωρεάν στέγαση, δωρεάν ζήτηση και άπειρα επιδόματα για να ζουν σε βάρος μας. Φυσικά τίποτα δωρεάν δεν υπάρχει στον κόσμο. Όλες αυτές οι παροχές πληρώνονται από τους δικούς μας φόρους. Το αποτέλεσμα? Καθημερινοί βιασμοί, ληστείες, δολοφονίες από τους δήθεν άμυρους πρόσφυγες. Δηλαδή, πληρώνουμε για τη δική μας εξολόθρευση. Nažalost, činjenica je da teška vremena stoje pred Europom. A grupa Lelek dolazi svima nama da bude još jedan od prijeko potrebnih načina galvanizacije autohtonog naroda Europe, da se obrani od ove neshvatljive invazije s kojom se suočava. Stoga, naravno, sve zasluge idu autoru pjesme i menadžeru grupe, Tomislavu Rossi, koji u maniri pravog masterminda vuče konce i koristi glazbu da pošalje poruke o viziji svijeta kako ga on vidi i napravi nekakvu opipljivu razliku. Europa itekako ima razlog za osjetiti svu težinu ove pjesme. A ako se sve kockice poslože, nije nemoguće da se Hrvatska ponovno nađe na krovu Europe. I to zbog svih pravih razloga. Ljubavi prema svojoj domovini, svojim ljudima, svom načinu života, ljubavi koja se brani pod svaku cijenu. I pod cijenu smrti.